तो गाइस तो এটা মির্চি কাটুছে গাইস দেখি পারবো তো বর্তমান আমি বানাচ্ছি এটা আলু ভজা বানামি মির্চি কাঁচা মির্চি গাইস আর এটা জাস্ট আলু এই জায়গায় পানিরে ধুইবা পড়ো গাইস আর পছে কা জানিছি চটনিটা চটনিটার পছে লগাওয়া গাইস রসুনটা টিকে ওরা পড়ো বাবরে মশলাটা বেশিটা বেশি ସେ ଆଳୁ ଚାଷଟା କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରଖିଦେଇଛି ଗାଇସ୍ ତ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଚାଷି ଦେବା ଜସ୍ ଆଳୁକୁ ଚାଷି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାର आलू को टिके चाची करी काटी दम पीस पीस करी क्या लगे आलू जानबो ये केचरा थी गाइस ताकि तेरे पूछ तार छल के ओले गला पैन रखी छ गाइस मग ते रखी छ ब्लॉग बने छ ना हाथ लाई गाइस मोबाइल में पड़ी लुची आना करवा अब आलू में काट दम पीस पीस कर तो गाइस चावल भी उठी गला चरचरे जो गाइस मशीन रे पड़ी गला चावल उछवार पड़ा टिके पानी पड़ी गलो टिके मुश्किल है भाई मशीन के सामी गले हाँ डक्कू खाली देखी पारबो